وأخرجنا الخبيث والخنات من الشر والوسواس 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 وأخرجنا البر والبحر 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 जितनी भी जगह बाहर पानी में और बाहर में जहाँ कहीं पर भी एक चीज बैठी इन तमाम चीजों को वहां से खत्म कर दे फौरी तौर पर तमाम मौकलात को वहां से भी खत्म कर दे وأخرجنا البر والبحر 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 खिड़की थोड़ी सी खोल दो وأخرجنا البر والبحر 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 وأخرجنا الباد والواد 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 इस आसिफ की तमाम वादी और इसकी तमाम आबादियों के अंदर से इसकी तमाम वादियों के अंदर से इसका सर्वनाश कर दे इसका खत्म कर दे इसका खात्मा कर दे इसको जला दे इसके कबीले को सोख्त कर दे وأخرجنا الباد والوادي 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 وأخرجنا الشجر والأشجار 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 इन तमाम आसिफ खबीस खबीसा जिन्नात आसिफ खबीस खबीसा अरवाह बदनज़र असरात खतरात किया गया मसान शमशान बरगद का जहाँ कहीं पर इन मस्कन हो शजर पर हजर पर पहाड़ों में वादियों में जहाँ कहीं पर भी तमाम चीज़ों का है फौरी तौर पर वहाँ से उसको ख़त्म करे उन तमाम चीज़ों को जला दे उन शजर को जला दे उनके कबीले को जला दे उनकी तमाम रिहाइशगाहों को जला दे वअख़रिजना अश-शजर वल-अशजार वहाँ से निकाल इन तमाम चीज़ों को निकाल कर जलाना शुरू कर दे वअख़रिजना अश-शजर वल-अशजार 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 وآخرين الشعر والأشعار 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 وآخر 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 الشعر والأشعار जितनी भी चीज़ें तमाम चीज़ें इनकी तमाम निशानियाँ इन तमाम निशानियों से इनकी तमाम मकाम से इनको ख़त्म कर दिया जाए इनकी तमाम निशानी इनकी तमाम मकाम से इनको ख़त्म कर दिया तमाम आसिफ को ख़त्म कर दिया तमाम जिन्नातों की गर्दन उड़ा दी जाए तमाम जिन्नात के कबीलों के ऊपर आग बरसा दी जाए तमाम जादू से भेजी तमाम चीज़ों के पीछे लग जाए पूरी तरह से इनकी हड्डी हड्डी बोटी बोटी तमाम चीज़ें काट काट के रख दे पूरे जिस्म का वजूद ख़त्म कर दे इनका इनकी पूरी तमाम इनकी हड्डियों से गोश्त से खून से तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर ख़त्म कर दे जला दे सोख्त कर दे ख़त्म कर दे काट दे भस्म कर दे
وأخرج من الشعر والأشعار وأخرج من الشعر والأشعار وأخرج من الشعر والأشعار وأخرج من القبور والقيود 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 وأخرج من القبور والقيود। जितना भी जादू कब्रिस्तान से, मसान से, शमशान से, मरगट से, तमाम चीजों को लाकर सोख्त कर दिया जाए। अफसर खान साबिर अभी के बदन के अंदर जो कुछ भी मसान जादू का है, मसान कब्रिस्तान का है, कब्रिस्तान का जादू है, मसान का जादू है, मरगट का जादू है, तमाम चीजों को उसकी जड़ से खत्म कर दिया जाए, उसकी जड़ से खत्म कर दिया जाए, उसकी जड़ से खत्म कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसके वजूद को खत्म कर दिया जाए, उसके जादू को खत्म कर दिया जाए, उसके असर को खत्म कर दिया जाए, उसकी तमाम ताकतों को खत्म कर दिया जाए, तमाम चीजों को मैं फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए, तमाम चीजों को मैं फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए, तमाम चीजों को मैं फौरी तौर पर खत्म कर दिया। व अखरिजिल अमराद वल अफराद 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 وأخرج الأمراض والأفراد 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 जिस्म के अंदर जहाँ कहीं मैदे पर, सीने पर, हड्डियों में, गोश्त में, खून में, दिल पर, मकाम पर, शहरक पर, हर एक जगह पर जहाँ कहीं भी शयातीन बैठे, इन तमाम चीजों को उस बदन से निकाल कर खत्म कर दे, मार दे, हर एक को मार दे, हर एक को मार दे। जैसे जैसे मैं छुरी नींबू के अंदर गाड़ते जाओ वैसे वैसे इनकी जान को खत्म करते जाए। जल्दी तमाम औखलात के हुक्म, जल्दी जल्दी। وأخرج الأمراض والأفراد 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 وأخرج من مكان ولا مكان 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 وأخرج من مكان ولا مكان। इस मकान के अंदर जहाँ कहीं भी इसका मस्कन बना, इन तमाम चीजों को सोख्त कर दे, जला दे, खत्म कर दे। घर के दरवाजे से लेके आखिरी दरवाजे तक, किचन के अंदर तमाम असरात को फौरी तौर पर जलाकर सोख्त कर दे। जहां पर भी चीजें बैठी हैं फौरी तौर पर जलाकर सोख्त कर दे, फौरी तौर पर जलाकर सोख्त कर दे। एक भी असरात को मकान के अंदर रहने दिया जाए, तमाम चीजों को खींच कर कैद कर लिया दिया, जला दिया जाए, जला दिया जाए, जला दिया जाए। पूरी आग भड़का इनके ऊपर, पूरी आग भड़का इनके ऊपर, इनके मकान को जला दिया जाए, इनके मकाम मस्कन को जला दिया जाए, इनके मकाम और मस्कन को जलाकर सोख्त कर दिया जाए, राख और खाक कर दिया जाए।
وأخرج من مكان ولا مكان 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 وأخرج من كل مقام ولا مقام وأخرج من كل مقام ولا مقام وأخرج من مكان وأخرج من كل مقام ولا مقام 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 وأخرج من كل مقام ولا